পুরুষোত্তম 7 নম্বর শ্লোক বলেছেন শ্রী ভগবান। মমৈব হংসঃ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ মনঃ ষষ্ঠানি ইন্দ্রাণি প্রকৃতি স্থানি পশুতি। শ্রী ভগবান বলেন, এই জড় জগতে বদ্ধ জীব সমূহ আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ, যারা প্রকৃতি বন্ধনে আবদ্ধ হলে তারা মন আকর্ষণ করে থাকে। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अथ 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग। 7 नंबर श्लोक श्री भगवान वासु। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातनो मनः षष्ठानि इन्द्राणि प्रकृति स्थानि कर्षति।